Yo, what's up mga boss? Quick update lang po tayo mga boss sa ating mga unit here sa ating yard. So, meron tayong mga bagong unit mga boss. So, ipasilip ko sa inyo isa-isa mga bossing ha. So, tara, let's go. We have our first unit here mga bossing. It's a Toyota Hilux G. Limited to mga bossing, yung bago na yung yantas niya. Tapos, yung new look na, yung 2025 look na mga bossing. So, price natin na dito mga bossing. 1299 po mga bossing. This is a 2024 model automatic. Kasa maintain 12,000 mileage mga boss. So dito tayo sa next unit mga bossing. So we have here Toyota Veloz V. Available pa rin to mga bossing ha. Toyota Veloz V 7,000 mileage automatic transmission. Markdown price na natin to mga boss 995,000. 360 degrees photo camera mga boss. Ito yung top variant mga bossing. Dito naman tayo sa likod ko mga bossing. Available pa rin natin to. Ito yung Toyota Rush G automatic transmission. Yung mileage pala dyan 7,000. Ito 30,000 mga bossing ha. Free transfer na to mga bossing. So price dito is 785,000 po. So dito tayo sa likod. Kung gusto nyo ng small car mga bossing, we have here Toyota Wigo 2019 model, automatic transmission mga boss. So 35,000 mileage. So price of this mga bossing is 388,000 only. So we have here also Vios. Ito Vios to mga bossing kung gusto nyo ng sedan. Toyota Vios 2022 acquired automatic transmission mga boss. 15,000 mileage, XE variant. Mga bossing, so price dito mga bossing 528 lang to mga boss. Suabing-suabi na to. Alright, dito tayo. Meron tayong Toyota Wigo limited edition. Yellow to mga boss, CE. So TRD. So 20,000 mileage automatic transmission. Tapos price 498 mga bossing. So murang-mura lang. So dito meron tayong natira na isa na Nissan Almera mga boss 2016 acquired. 20,000 mileage only mga bossing ha. Original po mga bossing. This is a manual transmission mga bossing. Price of this is 299,000 pesos. Pwede cash, trade-in financing. Okay. Dito, igo. So, ito, Suzuki Celerio, reserve na to, via online lang mga boss. At saka, we have here also, Mitsubishi Mirage mga bossing. 2016 acquired. So, GLS po to, top variant po mga bossing. 60,000 mileage mga boss, automatic transmission. Price of this unit mga bossing is only 338. Markdown na yan, galing 388 mga bossing ha. Alright, automatic transmission to. So, dito tayo. Pag gusto nyo ng SUV mga bossing, we have here Toyota Fortuner mga boss. 2020, 4x2, automatic, G variant. So, maganda na dito mga boss. In-upgrade na natin mga bossing ha. So, tara. Yung price nito mga bossing is only 1.250 mga boss. Negotiable pa yan. So, pasilip natin yung loob dyan. So, tingnan nyo yung loob mga boss, oh. Napakaganda. Yung mating napaka-premium talaga. So, alright, dito tayo. Dito tayo banda mga boss. So, before dito, doon tayo magsimula. Tara. So, ito si Choi mga bossing. So, itong unit na to, Mitsubishi Mirage 22 acquired 4,000 mileage. Reserve na to mga boss via online transaction. So, we have here Mitsubishi L300FB dual aircon mga boss. 6,000 mileage only mga bossing. Good as new. 24 acquired yan mga boss. 788,000. Medyo may kamahalan pero mas save na din to. Compare brand new. 1.1 yung brand new. Sa atin 700 plus lang mga boss. So ito 12,000 mileage. Same thing pa rin. Same ratio. Yung mileage 12,000 lang. So dito meron tayong MG RX-5 mga bossing. Ano to? RX-5, 20,000 mileage mga boss, automatic transmission. So, model 2021. So, price of this is 650 only. So, dito, we have here Toyota Vios 2024 XLE variant, 9,000 mileage mga boss. So, mura-mura lang to mga boss, 658, di ba? So, ayan, PM nyo lang ako. Automatic transmission, XLE. So, dito tayo, we have here Mitsubishi Montero mga bossing.
2024 acquired, 4,000 mileage only mga boss. So, swabing-swabe yan, Black Series. So, the price of this is only 1.488 mga bossing. We have here also the Hi-Ace Grandia, Toyota Hi-Ace Grandia mga boss. Bagsak presyo na to mga bossing, 9,000 only mileage. Kasa-maintain mga bossing, complete papers yan mga bossing. So 1.250 na lang to mga bossing. Message nyo lang ako, negotiable pa to mga boss. Murang-mura lang, pang-executive. So we have, last but not the least mga boss, we have here Toyota Hilux GRS mga boss for only 1.288 mga bossing. 4x4 automatic yan. Ayan. Tingnan nyo mga boss. Napakaganda mga boss. So, pag gusto nyo yung mga boss, i-message nyo lang ako mga boss. Pag meron kayong inquiries, you can check my Facebook page. It's Cebu Ultimate Cars mga boss. Meron akong number doon. Message nyo lang ako. Mabilis lang tayong kausap mga boss. So, bye-bye.